श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। आम चैनल रो आभिमुख्य होउछि आम साहित्यर रूपरेख संपर्क रे दिव्यांग भाई भौणी जो माने ए चैनल सहित संपृक्त संश्लिष्ट सेमानंकु किछि वार्ता देवा सेमानंकु साहित्य संपर्क रे किछि भाव प्रदान करिबा। तेबे प्राचीन रु आधुनिक अत्याधुनिक समयर साहित्यिक मानक संपर्क रे पाठ्य अंतर्भुक्त अनेक तथ्य से मानक दिया जाउछि। से मानक सहित आलोचना मध्य हेउछि, ऑडियो माध्यम रे से माने सुनुचंती। किंतु एबेर साहित्यिक माने जो माने किछि लेखुचंती एवं से मानकर आवेगर जो स्तर अछि उच्चता अछि ताकू पिला मानक पाखरे पहुंचीबा बुझेबा ताही हमर अभिमुख्य। श्रोता बंधु आमे पूर्वे शुणी थिले जड़े विशिष्ट बैंक रो ऑफिसर को श्रीजुक्त धरणीधर त्रिपाठी महोदय को जी कि विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तकर कविता संकलन भावानुवाद करिसेंती। आज तांकर एक कविता एवं कविता सहित दुईटी क्षुद्र गल्प जहाँ को आमे मिनी गल्प कहि परिबा ताकू मु आपण मानकू सुनेबी। कवितार शीर्षक तुमे आसीथिल। कवि श्रीजुक्त धरणीधर त्रिपाठी। झरका खोली रहिथिली चाही, झरका खोली रहिथिली चाही तुम आसीबार रास्ता। तुमे आसी चाली भी गल, जानी पारलिनी किछि। झरका खोली रहिथिली चाही तुम आसीबार रास्ता। तुमे आसी चाली भी गल, जानी पारिलिनी किछि। कालीर ए अधा फुटा कली फुटी जाइथिला आजी। किए छुई देला आसी, जानी पारिलिनी किछि। ए मंद मंद पवन ए प्रजापतिर रंग, कोकिलर कुहुतान भरा फगुणर गंध। ए मंद मंद पवन ए प्रजापतिर रंग, कोकिलर कुहुतान भरा फगुणर गंध। सबुठी तुमरी हस्ताक्षर लेखा थिला तुम नाम। हजि जाइथिली केउठी केजाणी, ए केउ निशारे थिली। तुमे आसी चाली भी गल, जानी पारिलिनी किछि। केजाणी केजाणी कि चित्र कर तुमे, केजाणी कि चित्र कर तुमे, देखि पारिलिनी तुमको। केजाणी कि चित्र कर तुमे, देखि पारिलिनी तुमको। तथापि तुमरी महक भिजाई देइछि मनको। तथापि तुमरी महक भिजाई देइछि मनको। श्रोताबंधु कविताटी व्यक्तिक मने होथिले हे नैर्व्यक्तिक संकेत रहिछि। तुमे शब्द काहाकू मध्य नैकि लिखा जाई पारे। सेथिरे ईश्वर थाई पारंती, सेथिरे कोनोसी व्यक्ति सत्ता थाई पारंती। तेबे कविंकर एक कविता खूब सुंदर। तुमे आसीथिल अथच मु तुमको देखि पारलिनी। एहा ही तांकर आवेगर गोटे रूप जहाँ सुंदर भाव से आपण मान उद्देश्य रे उपस्थापन करिसेंती। गल्पिक धरणीधर त्रिपाठींकर दुईटी भिन्न स्वर, एथिरे दुईटी मिनी गल्प संयोजित होईछि, किंतु शीर्षक गोटिए, जार शीर्षक आउथरे दुईटी भिन्न स्वर। गल्पिक श्रीजुक्त धरणीधर त्रिपाठी। श्रावण मासर तुहाकु तुहा वर्षा सांगकु समुद्र कूलिया पवन परिवेश को बेस हालुका और उदासिया करि देइथिला। सकाळु सकाळु मणिमय बाबू कोला माछ बजार रे पहुंची तटका माछ खोजुथिले। तांकर दृष्टि पड़िथिला वयस्क स्त्री लोक कला बेनर पसरारे। पसरारे पाम्पलेट, सुरमाई आउ विभिन्न प्रकार सामुद्रिक माछ थिला। सद्य तटका देखा जाउथबा पाम्पलेट माछ को कलाबेन को ओजन करने को कहिथिले मणिमय बाबू। कलाबेन कहूतिला, बाबू तमे मो गराख न हेले भी मु तुमको कहूची, तमे जेमिति माछ खोजुच से माछ ए नुहे। ए माछ रे बरफ दिया हिची, बरफ दिया माछ ये। एबे श्रावण मासरे समुद्र रे माछ धरा हेउनी। ए बरफ दिया माछ तमर पसंद हेबनी बाबू। तम पई ए माछ रुचिकर हेबनी। मो माछ बेपार कले भी सत्यता और साधुता उपरे गुरुत्व दिए, केबे भी मिछ कुहिनी।
गोटे गराखକୁ ଅଶାନ୍ତି କରି ମୁଁ ଲାଭ କମାଇବାକୁ ବେପାର କରେ ନାହିଁ ବାବୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ମାଛ ବେପାର କରି ଚାଲିଛି। ମୋ ଜୀବନର ମାନ ବଢ଼ିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝେ। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ହୋଇ ମରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନି। ଜୀବନର ରାହ ଧରି ଚାଲିଛି ଏଇ ସଚ୍ଚୋଟ ମାଛ ବେପାରରେ। ସେତେବେଳକୁ ମଣିମୟ ବାବୁ ମାଛ ବଜାରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ ବି କଳାବେନର କଥା ତାଙ୍କୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ କଥାକାରଙ୍କୁ, ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମିନି ଗଳ୍ପ, 2ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ମଣିମୟ ବାବୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଭଲ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଫଳ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିମୟ ବାବୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଠେଲାରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବିକୁଥିବା ଆଭାତାଇର ଉପରେ। ଆଭାତାଇର ବୟସ 60ରୁ କମ୍ ହେବନି। ଠେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଭଲ ପାଚିଥିବା ଡଉଲ ଡାଉଲ କଦଳୀକୁ ମଣିମୟ ବାବୁ ବାଛିଥିଲେ। ଡଜନ 60 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆଭାତାଇ କହୁଥିଲା। ମଣିମୟ ବାବୁ 6ଟି କଦଳୀ କିଣି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଭାତାଇର ହାତକୁ। ବାବୁ, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଭଙ୍ଗାଇ ପାରିବିନି। ତମେ କଦଳୀ ନେଇଯାଅ, କାଲି ପଇସା ଦେଇଦେବ। ଆଭାତାଇଙ୍କୁ ମଣିମୟ ବାବୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ଆଭାତାଇଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବା କାଲି ପଇସା ନ ଦେବି କ'ଣ ହେବ? ଆଭାତାଇ କହିଲା, ବାବୁ, ତମେ ପଇସା ନ ଦେଲେ ବି ତମେ ମୋ କର୍ମକୁ ନେଇଯିବନି। ମୋ କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ତମେ ଯଦି ମୋ କଦଳୀ ଖାଇ ଖୁସି ହେବ, ତାହା ହେବ ମୋ ପାଉଣା। ଜୀବନ ସେମିତି ଚାଲିବ, ଭଲ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଉ ସାଧୁତାରେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଅଛି। କଦଳୀ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ମଣିମୟ ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ ଆଭାତାଇର କଥା। କଳାବେନ ଆଉ ଆଭାତାଇ ମଣିମୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କଥାକାରଟିଏ, କବିଟିଏ ତାର ଚେତନା ବାଣ୍ଟେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜର କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବୁଝିବେ। ଏଇ 2ଟି ଆଭାସଧର୍ମୀ ମିନି ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଧରଣୀଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସାଧୁତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଇବା, ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱୀକାର, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଆଜିର ଏହି ଗପଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।